दौरान तिलावत हमारे मुहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। अब इंशाअल्लाह हमारे कोयटा से आए हुए कारी साहिब तिलावत सुनाएंगे, मुहतरम कारी फजल खालिद साहिब, और इसके बाद इंशाअल्लाह शुरू की तिलावत होगी मुल्तमिसों उस्तादुल क़ुर्रा जनाब कारी फजल खालिद साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها
أخرج منها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان
إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها ما شاء الله سبحان الله आपने क्या करना यार मैं إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल कर रहे थे फखरुल कुरान उस्तादुल कुरान जनाब कारी फजल हक हकानी साहब